Tamels live. If you have not subscribed yet, please do so. And please comment down below. Please don't forget to hit the like button and share this live stream tonight. If you find this live interesting, please. Anak ni Gado, hello po. Good morning. Kuya Gaydo, shout out to you, Gaydo. Gaydo ba? Gado ako. Arte, diba? Arte. Di mo naman ako inabisuhan. Oh, diba? Okay, ulitin ko ulit. Sige. Hello to you, anak ni Gaydo. Diba? Magtinda tayo, ha? Pigilan niyo si Miracle! Baho! Baho! Gipigil! Boxing yung rato noon. Sa iyo! Ayun pa. Lapot sa mukha. Aray ko! Sumalpok sa mukha. Pasneya. Sandaan ko yung kinanta ni Lady M. Ng ano? Makapagbagbag ang damdamin. Makapagbagbag. Very... Ay! Taray! Woo! Diba? Taray! Ay, apa-aray! Ayan na, ayan na. Haray! Ba? Haray! Haray! H yun. For today's video. Uy, 2:35 AM na dito, ha? Alright. Eh, ano ngayon, Lady M? Mag-ibang anyo na ako. Bumaba ka na. Pinalayas. Thank you, Lola Me. It's Mimira, Lady M. Thank you. Good night sa inyo. Ay, hindi pa pala, kakanta pa pala si Lola Me. Huwag mo na kami palayasin. Kanta mo si Lola. May antay namin. Do you wanna be a poet? And... Anong Pwet ni, no? ulitin mo. Lalayaw. Do you wanna be a put-put? Nagpa-poet. Lalaw. Alangan ka doon, Lola Me. Ayutin mo. Poet din yan. Poet din na yan. Ano? Nararamdaman mo na yung feeling. Lola Me. Pag kinakanta ko. Do you wanna travel Nilaktawan na. the world?